मेजॉरिटी पे फैसला करेंगे कि बंदा दे या ना दे, मेजॉरिटी वोट से। ये तो मुश्किल है, एक बंदे की सेंट्रल अथॉरिटी बनाओ। इन्होंने कहा कि सिर्फ इंटीरियर, फेडरल इंटीरियर सेक्रेटरी सेंट्रल अथॉरिटी होगा। एक 22 ग्रेड का अफसर यह फैसला करेगा कि वो दे या ना दे, एफएटीएफ के इंस्ट्रक्शन के ऊपर किस तरह अमल करें। यह तो जुल्म है। आप अपने वफाकी इदारों को निकाल रहे हैं, आप जो है प्रोविंस को निकाल रहे हैं, आप मेजॉरिटी वोट की हैसियत को, आप एक बंदे को, एक सरकारी अफसर को, उसके तो बच्चे वहां पढ़ रहे होंगे, उसके तो अकाउंट्स वहां होंगे, उसको तो उन्होंने क्या कुछ लालच नहीं दिया होगा। ये क्या है? फिर आप आगे जाइए, बैरिस्टर साहब कहां गए? हाँ, मैं ये जरा आप सुन लीजिए, आपको हैरत होगी। इसमें फिर लिखा गया है, एक है इसमें एक चीज है, उसको कहते हैं कन्फिस्केशन ऑर्डर। उस कन्फिस्केशन ऑर्डर में पहले था, जो ओरिजिनल था, पहले था उसमें कि अगर फर्ज करें एक बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है और अदालत से उनके कन्विक्शन हो जाए तो उसके बाद उसकी जायदाद की जब्ती होगी। ये पहले से बिल में मौजूद था। अब इन्होंने क्या किया, एफएटीएफ ने कहा कि ये तो हमारे लिए मुश्किल है, आप ऐसा करें, इस तरह करें। यानी मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ के सुनाता हूं, फिर उसके बाद उन्होंने तब्दीली की, आप ये देख लें। Confiscation order means an order made by a court in the Islamic Republic of Pakistan or a court of a country with whom the Islamic Republic of Pakistan has entered into reciprocal agreement for the confiscation of proceeds or instrumentalities of crime or terrorist property after criminal conviction. After criminal conviction. Original text में यह था। अब इन्होंने क्या किया, आफ्टर का लफ्ज उड़ा दिया और उसकी जगह लिखा for the word after, the words are the property derived or obtained directly or indirectly from the office of money laundering or property of corresponding value, whether or not the order is based on criminal conviction. Whether or not the order is based on, अदालत ने उसको क्रिमिनल कन्विक्शन उसकी की नहीं है, लेकिन एफएटीएफ का जब्त कर लो, जाए आप जब्त कर लेंगे। तो मैंने कहा कि आप रियासत को एक तो अगवागीर बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को शिकारगाह बनाना चाहते हैं, दूसरा आप रियासत को डाकू और कब्जागीर भी बनाना चाहते हैं कि वो डाका डालें, कब्जा करें। फिर इसमें ओरिजिनल एक्ट में, अब आप देखें गुलामी की यार को याद होती है ना, ओरिजिनल एक्ट में लिखा गया था कि किसी भी बंदे को जब आप इसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो आप शोकाज नोटिस जारी करेंगे। उसने कहा ये शोकाज नोटिस आप जारी करते हैं ना तो ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने लिखा है कि ओमिट करते हैं कि हम शोकाज नोटिस जारी करें। इस क्लॉज को ओमिट किया। मैंने कहा ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसके खिलाफ है। आप बंदे को बताएंगे कि मैं क्यों कर रहा हूं आपको गिरफ्तार। वो कहते हैं कि मुझे जवाब किया दिया पार्लियामेंट के, कहते हैं कि जब हम उनको नोटिस जारी करें वो फौरन अपनी जायदाद को अपने पोते के नाम कर लेगा, अपने बेटे के नाम कर लेगा। तो मैंने कहा यार ये जायदाद पोते और बेटे के नाम करना कोई एक दिन में होता है, और क्या डॉक्यूमेंट जाहिर नहीं करती कि किस तारीख को हुआ है? ये क्या फ्रॉड है? ये जो इंसानी हुकूक के बड़े बड़े चैंपियन हैं ये हमारे लिए इस तरह की कवानीन बेचते हैं। फिर आप एक और चीज आप देख लें, ओरिजिनल एक्ट में था कि द प्रोविजन ऑफ द असिस्टेंट इंपोजेस एन एक्सेसिव बर्डन ऑन द रिसोर्सेज ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल अथॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान। अगर ये एक्सेसिव बर्डन डालें तो हम एफएटीएफ को इनकार करेंगे। या उन्होंने कहा कि इस क्लास को हटा दें, जितना भी बोझ डाले, हम जो गुलाम हम करेंगे, हम करेंगे जी। उसमें लिखा था अ रिक्वेस्ट फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस टू पाकिस्तान अंडर दिस एक्ट मे बी रिफ्यूज्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी इफ द प्रोविजन ऑफ द असिस्टेंस इंपोजेस एन एक्सेसिव बर्डन ऑन द रिसोर्सेज ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल अथॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान। इसमें लिखा हुआ है सब क्लास 1 क्लास डी ऑफ द ओरिजिनल एक्ट शैल बी ओमिटेड। नहीं जी, हम करेंगे, हाँ हम मर ही जाएं, हम एफएटीएफ की गुलामी करेंगे। ये पास हुआ, कौमी असेंबली से तो पास हुआ तक से मेरी चारों अमेंडमेंट्स रिजेक्ट हुई। मैंने सेंट्रल अथॉरिटी को, मैंने कन्फिस्केशन ऑर्डर को, मैंने इसको, मैंने शोकाज, चारों मैंने कह दिया कि इसको आप कर लें, चारों को रिजेक्ट कर लिया और पास हो गया। मैं आपसे यह दरखास्त करता हूं
کہ پارلیمنٹ غلام ہے، غلام ہے، آزادی ختم ہے، ایک نئی تحریک آزادی کی ضرورت ہے. ہماری جانیں غلام ہیں، ہمارے مال غلام ہیں، ہمارا عقیدہ غلام ہے. اور میں نے ان سے کہا بھی کہ پیشانی پہ لکھا ہے کلمہ طیبہ، اور اسلام سے اتنے خوف زدہ ہو جتنے اسلام کے دشمن بھی نہیں ہیں. وہ خود تو قوانین بناتے ہیں. یعنی سوئٹزرلینڈ نے برقعے کے خلاف جو ریفرینڈم کیا اور ریفرینڈم سے برقعے کو بین کیا. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ سوئٹزرلینڈ میں برقع پہنتے ہیں؟ اونلی 33. اونلی 33. صرف 33 خواتین کا برقع ان سے برداشت نہیں ہوا. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ بلا تفریق ان چیزوں سے اٹھ جائیں اوپر اور ایک مشترکہ کوشش کر لیں، ورنہ ہماری آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. میں اپنا کام تو جتنا کچھ ہو سکتا ہے کر رہا ہوں، اور آپ جتنے بھی لوگ، میں آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کوئی بھی ایسی چیز جو پارلیمنٹ میں میرے لیے ضروری ہو، ڈاکٹر شام صاحب سے بھی اور عباسی ایڈوکیٹ صاحب سے بھی، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب سے بھی، خلیل الرحمان چشتی صاحب سے بھی میرے علم میں لایا کریں. میں خود ایک ہوں پارلیمنٹ میں، یعنی جماعت اسلامی کی طرف سے علماء ہیں میرے ساتھ اور میرے ساتھ دیتے ہیں. حافظ عبد الکریم صاحب بھی اور پروفیسر ساجد میر صاحب بھی، مولانا عطاء الرحمان صاحب بھی، میرے بہت محترم مولانا فیض محمد صاحب جو کہ سینیٹر ہیں بلوچستان سے، وہ دیتے ہیں ساتھ. لیکن یہ ہے کہ ایک ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. تو آپ میرے علم میں لایا کریں اور مل کر اس کے لیے کچھ کریں. میں تو کہتا ہوں مہنگائی کو، اکانومی کو جو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس حکومت نے، وہ تو ہیں ہی بڑی چیزیں، لیکن صرف یہ جو انہوں نے FATF کے لیے اور یورپ کو خوش کرنے کے لیے یہ جو قانون سازی کیا، اگر ہم اس کو بھی لے کے جائیں عوام کے پاس کہ یہ آپ کے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک طاقتور تحریک کے لیے کافی بنیاد فراہم کرے گا. اللہ تعالی ہم سے اپنی رضا کا اور اپنی دین کی خدمت کا کام لے. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر. ریکنسلیشن اور ری یونین اور مصالحت کے دروازے بالکل بند کر دیے گئے ہیں. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو ہم آہستہ آہستہ غلامی کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک اور بات کی طرف جو انہوں نے اشارہ کیا ہے